Free Wi-Fi with ads before connect. Ito yun, guys. So, connect natin siya dito. Tapos, punta tayo sa browser. So, Damper Parties. Yan, guys. Damper Party List. Tapos, connect. Ads siya, guys. So, may ads siya bago makakonect. Kailangan niya tong tapusin para makakonect siya sa free wifi. Yan, guys. Oh. Yun, connected na. Bilis.